রবিবার ৮টা থেকে দুপুর ১টা। আমাদের ২ ফিজিওথেরাপিস্ট হাওড়া হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত, ডাক্তার মৌমিতা মিত্র এবং ডাক্তার সঙ্গীতা সাহা। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন 9473740596 অথবা 98333465. और माँ पूरे जाता हो लगी तो मुख से बीमल फैला पूरे ना जब पानी ले आई और माँ पूरे जाता खाने ताव मुख दावने बीमल तक फैला पूछता ना तो पानी ले पाए ना मुँह बच्चा ले इतना आप वहाँ जगह से अरे लोग इधर इधर लोग इधर लोग खुला ना मार पा पानी चलो आप इधर पानी लोग इधर खुला दे दे ये तो वाले कथा ये वो ध्यान से जाइए नहीं बंद है जो तो बंद है রবিবার ৮টা থেকে দুপুর ১টা। আমাদের ২ ফিজিওথেরাপিস্ট হাওড়া হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত, ডাক্তার মৌমিতা মিত্র এবং ডাক্তার সঙ্গীতা সাহা। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন 9473740596 অথবা 98333465.